ای نامرد، اگر تو به من خیانت نمیکردی من دست به خودکشی نمیزدم. چی؟ چی گفتی؟ раваду нафаре пайдо шаваду роҳу қадами тахминаро тамоман аз санъат бандад. Он вақт чӣ кор мекунед? Мегӯянд ки тахмина дар аввал раққоса буд. Дид ки аз раққосагӣ фоида нест. تخمینه رو 3 سال باز دوست میدارم. خواهش به او رسانید که аз ишқ ба нафрат як қадам роҳ аст. гуфтаанд боре шудааст ки аз ишқи худ нафрат кардаед. анаму домоди пулдор лозим аст ё ин ки камбағали дилаш самимӣ бошад, муҳаббаташ самимӣ бошад? чаро як зани зебо ҳастед, ҷавон ҳастед, дубора шавҳар накардед? тамошобини азиз, мо маслиҳат мекунем ва баъдан ришад мекунем. аввал ман фикр кунам чӣ гап мешавад. بین شما و حبیبه بدبینی پیداست اساس دارد. ناله کنم ساره کنم خداک ما دیوانه کنم مردم آواز کنم. شاید خودکی راستی دستانتون میلرزد. اوه یکم سوالی پس شما اگر که سوال شما رو ناراحت کرد، دارو و طبیب تنها یک سبب است، اما شفای آن در دست الله است. شرکت شفافرما نمودهای گوناگون داروهای را پیشنهاد می‌سازد که برای برآوردن ریش، برای برآوردن موی سر، برای نیست کردن بوی بدن، برای فربه شدن، برای خراب شدن، همچنین برای بیماری گرده و بیماری مردانه و زنانه و شما کمک می‌کند. از نام کانال مهراب سلام فرستید، تخفیف آجر حتما به دست می‌آورید. رقم‌ها در روی اکران. یک саломи гарм мисори якояки шумо тамошобини азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳроб Про. инак дер боз бо шумо дур будем ва инак бо барномаи рӯбарӯ омадем. ман бо шумо ҳастам Рустам Азимӣ. меҳмони барномаи мо ин навбат ҳастанд як хонуми бисёр ҳам хушсадо, ширинсадо ва оне ки бо қаду қомати зебояш тавонист дар як муддати кӯтоҳ миёни ҷавонон маҳбубият пайдо кунад. тахмина исматова мебошад. биёед дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, тахминабонуро ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем. хушомадед. رحمت که شما ما رو به این برنامه دعوت کردید. من بسیار خوشحالم. می ندارم که شما ما رو قدر کرده تکلیف کردید. تشکری زیاد. راستش رو گفت شما برنامه ما رو طریق یوتیوب تماشا میکنید؟ بله تماشا میکنم. پسند است یا اینکه نه؟ بله پسند است. تشکری زیاد. روی تخمین بانو من شرط برنامه رو به شما میفهمونم و بعدا آغاز میکنیم برنامه رو. این لفافه‌ای که شما در اینجا میبینید پر از سوال ها هستند، شرط ها هستند، درخواست ها هستند و شما میتوانید از بین آنها کدومی که پسند شما نیست، شما رو ناراحت میکند، طریق آن همین اسباب زجیگالکا سوزانده خاکستر کنید. اگر سوال شما رو ناراحت میکند، اگر سوال ها شما به پسند است، پس میتوانید با چشم تماشابین ما نظر کنید، پاسخ بدید. راضی باشید، شروع میکنید. اولین لفافه رو شما انتخاب میکنید، دویمش رو من و بیاید از بین اینها کدومش رو شما انتخاب میکنید. مرحمت میکشید. خود رو سرمایه‌داری به قول مشهور می‌حسابید یا روی صحنه آمدن شما دیگر مقصد است؟ در حقیقت مقصدی به صحنه قدم گذاشتن تخمین اسمت و در چی بود؟ شاید می‌خواستید محبوب و مشهور شوید، می‌خواستید صاحب پولی کلان شوید، می‌خواستید به همین واسطه صاحب ماشین‌های دکدنگ و خانه‌های با حشمت شوید. مقصد شما چی بود؟ مقصد من راستی من از خردی دوست می‌داشتم سرایندگی رو، بعد می‌خواستم سراینده شوم. زیاد نمو سرود و آهنگ‌های کدام سراینده رو تماشا می‌کردید و شوق بیشتر در دلتون علنگه می‌گرفت؟ بسیار سراینده رو تماشا می‌کردید، خود بودید؟ می‌کردم، محقول بودم از اول. البته مقدس نبی و خرما شیرین و همین ها. تشکر. و لفافه دیوم از جانب من میشه و تماشابین عزیز و هر چیزی باشد من میخونم، چون که این قاعده برنامه است که چیزی که به دست من افتید باید تخمین خون پاسخش رو بگویم. و همچنین نگفتن ما تماشابین عزیز که برنامه ما با تخمین اسمت و در آن همین تالاری بسیار هم زیبا و پرشکوه برگزار گردیده شده است. اگر شما میخواهید برای خانه خود یا کارگاه خویش از چنین مبل‌های شیرین و زیبا دسترسی پیدا کنید، پس میتوانید درخواست نمایید و نگفته نماند که با مدت 6 ماه شما به طور نصیحه میتوانید از این مبل‌ها خریداری نمایید، بی‌خبر نمانید. و تخمین بانو اینجا سوال دیگر اومده است: раваду нафаре пайдо шаваду роҳу қадами тахминаро тамоман аз санъат бандад. اون وقت چیکار میکنید؟ اگر ما رو همه طرف مقصد نگاه کند و نگاه بین کرده تاند و تمام شرایط مهیا کرد، من بس میکنم. زیغ نمیشوید در خانه تنهایی یا اینکه در خانه نشستن شما میتوانید؟ بله میتوانم. شخصا اگر من رو خانه نشین کنند من شاید کسلی روحی شوم، چون که من کسبم رو دوست میدارم و به مخلصانم نمیتوانم. اگر چنین کار رو به من روا دونن شاید من بیمار شوم. شما بیمار نمیشوید؟ نه. از این برمیاد که شما کار خانه مشغول میشم.
بار امتحان کرده بوده در زندگی باز کردن صنعت رو؟ نه نکردم حساب نکردم. تشکر. من فکر میکنم که باری سنگین است و اگر ما بود شما صنعت رو باز کنید شاید خودکشی کنید. انتخاب لفافه دیگر از جانب شما میشود مرحمت. کمی التماس بالاتر کنید. به تماشاچیان عزیز تخمین بانو میخونن که در اینجا بود چه سوال آمده است. بیاید من کمک میکنم. سرودی بی‌وفا. چرا ای بی مروت نمیدونی بخندم رو سرای. صدای شما میبینم خسته میتواند و من باور دارم که مخلصان شما رو میبخشن، چون تخمین بانو با توی مرکز زیاد میروند و صدایشون کمی گرفته است. از امتحان میگذاریم و میبخشیم. پس بیاید یک زمزمه شما رو بشنویم. چرا ای به مروت نمیمانی بخندم، بگو آخر که تا کی و زندانی تو بندم. وای نمیشه واقعا. تشکر زیاد. من باور کامل دارم که مخلصان حلقه شما رو میبخشن و در حقیقت صدای تخمین بانو خیلی گرفته است و ما از گناهش میگذاریم. انتخاب دیگر از جانب من میشود و بیاید ببینیم باز چه سوال اومده است در اینجا. یک رقص زیبا زیر یک هوای موسیقی اجرا کنید. چون میدونم که شما مهارت خوبی رقاصگی هم دارید و من میگویم تخمین بانو بسیار یک رقصی خوب اجرا نمودند و شرط ما رو رد نکردید. تشکر میگویم. انتخاب دیگر لفافه از جانب شما مرحمت. شاید خوابگیر هستید، دستانتان میلرزد. اوه یکون سوالی. پس شما اگر که سوال شما رو ناراحت کند این شما رو کمک میکنه. نقش بازی در نقش زنی که پیش از خودکشی به یاری خیانتکارش مکتوب می نویسد. یعنی شما نقش زنی که یارش خیانت کرده است و آنامون ننگ، آنامون چی میگن ناموس زنیش او رو مجبور میسازد که دست به خودکشی زند و خود رو از بین برد و روی همون نفری که به او خیانت کرده است نبیند. شما در خانه تنهایید، مکتوب نوشته ایستادید و در همون مکتوب شما چی می نویسید و بعدا خود رو دور میکشید. ای نامرد، اگر تو به من خیانت نمی کردی من دست به خودکشی نمی زدم. مرا ناموس زنانه مجبور کرد که دست به خودکشی زنم. نه خود نفری که باید خودکشی کند خندیده چون این حرفا رو نویسد. تشکر میگیم و این نوگونی است. وقتی تخمین خون خودکشی میکنن خندیده خود رو از بین میبرن. بله. یعنی که پد نسترین یا؟ تشکر. پد نسترین میریم. انتخابی من است از شما. از شما. به تماشاچیان عزیز سوال دیگر رو من میخونم و ببینیم چی نوشته شده است. تخمینه هم در آواز هم در سیمو با سرانده محبوب انیسه عزیز زیاد ماننده. اپا و خواهرت؟ نه اپا خواهر نیستیم. بسیاری با من میگوین که ماننده میکنیم به انیسه. هم کاریم خیلیش با یک جا کار میکردیم. دوستی نزدیکی. اخیل خیش تباری ندارم. در حقیقت مانندید. بله بسیاری میگوین که مانند. اگر هر دوی شما یک عکس خاطره بگیرید و اگر طریق اینستاگرام گذارید همگان می نویسند که یگان فرقی نیست گویا که اپا و خواهرت. بله بسیاری میگوین. دوست می‌دارید انیسه رو؟ چرا؟ تشکر زیاد. تشکر میگیم و لفافه دیگر رو نوبت شماست مرحمت. سرود غریبی دردی کی درد دل دودری خود رو سرای دهید آن رو با تمام مهاجرانی بیرون از کشور تحفه کنید، زمزمه کنید. تحفه کنید. میتوانید سرود غریبی رو میتوانید از همان مهاجرانی که ما رو تماشا دارن 4 مصرع زمزمه کنید و طبع ایشان حتما بولیده میگردد وقتی یک سراینده تاجیک در وصف ایشان می سراید و تمام کارهای آن رو به نظر میگیرد. بیاید مرحمت.
майдон азалир аст ва ҳарчи бодо бод. Тамошобинони азиз, рӯзҳои наздик клипи беҳтарини Тахмина Исматова бо номи ғарибӣ пешкаши ҳамагон мегардад ва мо як порчаашро аз кор гардон хоҳиш мекунем ки пешкаши шумо созад ва шояд ҳаловат баред. Аҳсан мегӯем ва биёед лифофаи дигарро ман мегирам. Навбати ман аст ва биёед саволро ман мехонам. Мегӯянд ки Тахмина дар аввал раққоса буд, дид ки аз раққосагӣ фоида нест, овозхон шуд. Рост аст? Фақат чизмо гап занем. бале рост аст. Дар аввал раққоса будед? хато накунам раққосаи Шабнами Собирӣ будед? мерафт. чанд сол раққосагӣ кардед? аз соли 2005 то 2015. чӣ сабаб шуд ки як бора раққосагиро яктараф гузоштиду сарояндагӣ баровардед? ҳавас доштам, мехостам яъне бештар аз шавқи раққосагӣ ба хофисагӣ. сарояндагӣ бештар дар дилатон буд. бале ба орзуятон расидед. бале вақте рӯи саҳна омадед бори аввал натарсидед? не тарс тамоми ҷои шуморо паро нагирифт? ҳаст кам ҳоло чӣ? ҳоло не. ташаккур. интихоби Тахмина Исматова то ҳол сари танҳо умр ба сар мебарад ё бахти худро пайдо кардааст. боре Дубора. пайдо кардааст. яъне гуфтан мехоҳанд ки Тахмина Исматова то ҳол сари танҳо умр ба сар мебаред ё ки аллакай шавҳар кардед бори дуюм ва имрӯз зиндагии шоду хуррам доред? не то ҳол не накардам. яъне пас аз шикасти бахти аввал дигар шавҳар накардед? не шояд дилатон мо бале бо чанд фарзанд ҷудо шудед? сайта бо 3 фарзанд. чӣ сабаб шуд ки аз ҳам ҷудо шудед? хай зиндагиаш махфӣ мемонад. Ташаккур. махфӣ мемонад. айб дар кӣ буд? айб дар шумо? не фақат занакон мардакон маҳбуранд. дар хиёнат дидед? бале дар хиёнат имрӯз пушаймонед аз зиндагиатон ҷудо шудед? хай ҳаст и тамоми занда ҳаст, ами пушаймонӣ ҳаст. фарзандҳо калон ҳастанд? бале чанд духтару чанд писар? 2 писар, 1 духтар. падарашон хабар мегирад? не чаро? шояд бадқаҳр баромада рафт? мумкин аст Ташаккур. рафт. чаро як зани зебо ҳастед, ҷавон ҳастед, дубора шавҳар накардед? дил монд дигар вақте дил монад дигар қабул намекунед? не қабул агар мабоду шербачаҳои мо пас аз тамошои ин навор ба хонаи шумо хостгорӣ оянд, пешниҳоди шумо қабул мекунед? қабул мекунед? оиладор мешавед? бебинем хай агар маъқул шавад. умуман ба Тахмина анаму домоди пулдор лозим аст ё ин ки камбағали дилаш самимӣ бошад, муҳаббаташ самимӣ бошад? шумо кадом табақаро пештар интихоб мекунед? камбағал бошад ба қадри зиндагӣ расад, дӯст дорад, бигзор дар зиндагиро мефаҳмидагӣ бошад. яъне шумо гуфтан мехоҳед ки анди камбағал бошаду қадри зиндагӣ барасад ва ман худам метавонам ки бо санъаткориам ӯро хӯронам пӯшонам. мехоҳед? Тахмина хонум, ман намешавам? мешавӣ, чаро не? тамошобини азиз, мо маслиҳат мекунем ва баъдан ришад мекунем. аввал ман фикр кунам чӣ гап мешавад. аҳсан мегӯем, як ҳазф буд ва биёед интихоби ман аст, ба фикрам аз ман аст. ширинии зиндагиро дар чӣ мебинед? шавҳар, пул ё сири қоқ? ширинии зиндагиро ман дар фарзандҳои худ мебинам. ширинии ҳаёт бо фарзандони ширин. яъне ки зиндагӣ агар таъмин бошад, ҳама шароит муҳайё барои фарзандон бошад, насрини шумо хуб аст. бале агар вақте фарзандҳо бошанду шароит бад бошад, чӣ кор мекунед? чӣ фарзанд фарзандҳо ҳастанд, шумо хушбахтиро дар фарзандҳо мебинед, аммо пул нест, шароит нест, онҳо хор мешаванд. он вақт шумо хушбахтед? не ман хушавӣ наход. хай калонам фарзанdoи ман. мегум ягон ҷора ман кор кунам. чанд сол ҳастанд? Калониям 19 сола Оҳо, ба чӣ хизмат хел равон шояд? кардам. чиқадар духтари ҷавон аллакай фарзандаш калон дар чанд солагӣ шавҳар карда будед? 17. писаратон аллакай ба хизмати модар ватан рафт. бале ин садоқат аст, ин меҳру муҳаббати ватан аст, ин анамун самимияти вобаста ба ватану модар аст ки фарзандашро аллакай Тахминахон ба хизмати модар ватан гусел кардед.
хабар мегиред рафта? бале, чаро не. Фарзанди дуюм чӣ? Мактаб мехонад. Духтар чӣ аст? Писар, Сеюм? духтар. Ташаккур мегӯем. Вай бинед ки як зани ҷавону зебо ҳамагӣ мегӯӣ ки 25-30 сол умр дорад, вале аллакай фарзандаш ҳамқаду қомати худаш Ой, аст. чашм накунед Аҳсан Рустамҷон. мегӯед, аҳсан. Чаро пир намешавед? Намедонам. Пир шудам ко. Ман фикрам таб вақте хуш бошад, одам ҳеҷ гоҳ ба пирӣ қадам намемонад. Таби шумо ҳама вақт хуш аст. Пул омада истодааст. Аз чизе кам нестед. Тӯйҳо зиёд ҳастанд. Бале. аҳсан аҳсан ва ризқатон ҳеҷ гоҳ канда набошад. интихоби шумо марҳамат. Чаро ягон савол намесӯзанд? аз ин барои ки саволҳо писанд ҳастанд. Бале. марҳамат. ин баъд саволҳоро мехонем. аз рӯзе ки дар як тарабхона бо Ҳабиба Давлатова корро оғоз кардед, байни шумо ва Ҳабиба бадбинӣ пайдост асос дорад? Не, байни мо бадбинӣ нест. Ман апай Ҳабибаро дӯст медорам, ҳурмат мекунам. Апай Ҳабиба агар ки тахмина боно, агар ман сароянда бошам ва шумо ва ман дар як коргоҳ, яъне дар як тарабхона агар кор кунем, ман зиёд мехоҳам ки пули ман нимта нашавад, нони даҳони ман нимта нашавад ва ҳам ҳамон пулро ман гирам ва ҳам шумо ҳам Ҳабиба кор мекунед. Наход ки бахилӣ набошад. Не, байни мо нест хеле. Мо апа хоҳарем. Қати апай Ҳабиба. ризқи шумо дигар аст, аз Ризқи нони каси дигар. якдигарро кам накардаед. Не, мо гита зита мегӯям нояда. беҳтарин шумо гита ҳастед ё зита? Ма зита. ҳамун сустака ки аз сустака ман апаи Ҳабиба дар ҳақиқат гитаи ҳаққонӣ ҳастӣ ва бо анамун шустрякит, бо анамун як чӣ мегӯянд ҷазобият метавонӣ ҳамаро мот гардонӣ. Зита ба ҳам худаш маълум аст. кӯшиш мекунем ки зитаро ҳам мисли гита гардонем. ташаккур. ва лифофаи дигар аз ҷониби ман фикр мекунам яктаи дигар шумо мегӯед, якто ман. навбати ман аст. аз ишқ ба нафрат як қадам роҳ аст. гуфтаанд боре шудааст ки аз ишқи худ нафрат кардаед? дӯст дошта буд? чаро аз ӯ дар як муддати кӯтоҳ нафрат кардед ва даст кашидед аз ишқаш? шояд хафа кард, сухани дағал гуфт, пулҳоятонро рабуд, тиловоратонро дуздид. чӣ кор кард ки шумо як бор аз ӯ даст кашидед? суханони дағалона. ва шумо бачаҳои дағал умуман маъқул нестанд? Не. домото агар шумо дағал гуфторед, пас беҳуда худро овора накардед. ташаккур. ва ин чӣ сабаб шуд? асабҳоятон набардошт. Набардошт. Асабҳо намебардорад. дар ҳақиқат нафрат омад. дигар аз баҳраш гузаштед, дубора қабулаш накардед. Не, қабул накардем. агар бо пушаймонӣ, бо узру маънӣ ояд, қабул мекардонед? не. яъне тахмина як дили сангине дорад ки агар нафаре дилашро меранҷонад, яъне ки дигар дубора дили иро ба даст овардан наметавонад. ин секретро танҳо ба шумо мегӯям. талабгорҳои оянда худро ба даст гирифта кӯшиш кунед. лифофаи охир аст. тахмина бону фикр мекунам шумо посух гӯед. шояд дар ҳаросед ки як саволе ман фикр мекунам ки мактуб аст, ошиқона аст. тахминаро 3 сол боз дӯст медорам. хоҳиш ба ӯ расонид ки умеди ваҳдатӣ туро зиёд дӯст медорад. мисли тахмина ҷони зани зебо доштан мехоҳам. чӣ диҳам ки хостгори мани ошиқро қабул мекунад? яъне ки чӣ ба ӯ барам, яъне ки чӣ қадар қалин диҳам ки тахмина ишқи маро қабул мекунад? гуфта ин ошиқ, ин маҷнун ба шумо мактуб фиристодан. беҳтараш ки ин ҷавон биёяд, рӯ ба рӯ мо суҳбат кунем. оила дорам. агар гапамон пухт, оиладор мешавем. агар не, ҳеҷ гап не. ӯ барои худаш, шумо барои худатон. барои худ, мо барои худ мерем. умедҷон, агар шумо моро тамошо доред, пас биёед, як маротиба ҷуръат кунед, тавоноии худро нишон диҳед, ба назди тахминахон биёед, адресашро мо ба шумо медиҳем. пас анамун маҳорату шердилии худро нишон диҳед. ӯ шуморо қабул мекунад ё не? ногуфта намонад ки ба тахминахон зару зевар асло дар кор нест, зеро ҳамаашро дорам. доред? ташаккур мегӯем тамошобинони азиз. ва ин буд барномаи рӯбарӯ бо тахмина исматова. тахмина бону росташро гӯед, чӣ саволе буд ки аз мо интизор набудед, ё ин ки чӣ саволе ҳаст ки шумо бояд посух гӯед? ҳама саволро посух. гапи ногуфта надоред? Не, надорам.
пас таманниёти худро ба анамон нафароне ки моро аз давлатҳои дурдасттарин, аз муҳоҷират, аз Тоҷикистон ва аз дигар давлатҳо тамошо мекунанд. Таманниёт. мардуми тоҷик ма ҳамаи шуморо дӯст медорам. ҳар ҷо бошед, сеҳат саломат бошед. сурудҳои тозатарини манро рӯзҳои наздик интизор шавед. тамошобини азиз ва подписчикони фаъоли мо ногуфта намонад ки тахмина исмат ва беҳтарин сарояндае ҳастанд ки бо сурудҳои ошиқона, бевафоӣ, ҷудоӣ, зиндагӣ, модар, ғарибӣ тавонистанд дар байни мо ҷавонон маҳбубият пайдо кунанд. ва ҳамчунин ногуфта намонад ки суҳбати гарму самимии мо бо тахмина бону дар ана ҳамин толори мебели Акрам баргузор гардид. ва ногуфта намонад ки агар ба шумо писанд аст мебелҳои шинаму зебо барои коргоҳи худ, барои хонаи худ, пас метавонед дархост намоед ва ба муддати 6 моҳ ба таври насия аз чунин мебелҳои шинаму зебо дастрас намоед. дархост намоед, рақамҳо дар экран. тамошобини азиз, хайру хуш мекунем ва бо ин барномаи рӯбарӯ бо шумо будам. ман Рустам. аз ин меҳмони барномаи мо тахмина исматова. тан сеҳату хонобод бошед. хайр.